Okay, paano nga ba mag-task na mabilis sa Comment Fix? Fix Forest. Palisin nyo lang to. Mga nasa bubong. On mask. Building daw. Ignore. Wala naman. Pasa. Footprint overlap. Say tool. Move nyo na lang to. Dugtong pala. Pasa. Click nyo yung mga nagyayas do sa dulo. Fix building chuchu. Check natin kung ano dapat i-fix. Siguro ito dito. Hula-hula na yan. Ito pa yata. Dapat i-fix daw kuno. Ito pa. Dati sambu ito eh. Tapos, ito pa. Muli yun. Overlap to. Sinakop nung kapitbahay eh. Okay na yan. Pasa. Lipat. Not building. Pasa. At topology daw doon. Check na natin. Nandito eh. Yata. Yeah. Yata. Overlap chuchu. Uy, palamig sa mga naman mo. Bawas. Dikit. Yan. Pasa. Fix building. Uy, nasa ka na. F3 para ma-off yung forest. Hindi ka magulumihanan. Mga adjust lang natin yung mga dapat ayusin. Pwede nang i-redraw. Yung pangit. X. Exclude natin yung grounds. Ano yan? F4 para bumalik. Parang may chuchu pa dito. Payata, papaganon. What? Ano yan? Group. Pasa. Lipat. Not building. Pasa. Not building daw. F3. Para building lang. F4 para bumalik. Not building. F3. Delete mo yung mga nasa yellow box. Not forest. The F3 ulit. I-hide mo muna si water. Uncheck. Tsaka yun. So, delete mo lahat ng forest dyan. Wala, medyo mabagal. Seriously, bro? Pasa muna natin to. What? Yan, okay na. Not building. F3 ulit. F3. F4. Wala na. Pasa. Dito na yata tayo. Nasa ba tayo? Nasa ba tayo? Dito sa una. Fake building. Pasa. Spacebar. Not building. Ba't tinutukoy niya? Parang ito eh. Wala naman. Pasa. Not building. Pasa. Very easy. Not building. F3. F4 pasa. Not building. Dito yan sa baba. Nahagip lang tayo ng konti. So, ignore. Pasa. Very easy project. Yan. Bus na IDs. Pagpapang-abot. Kasi nga, nabibitin tayo. Not building. Pasa. Ano ba yan? Ano ba yan? Ang bagal naman. Bagal. What? Wala na bang ibibilis yan, Choy? Anong pangit pagkakulang sa IDs eh. Not building. F3. Select all. Delete. Fix building. Snap natin to. Fix daw eh. Medyo right angle. Okay, siguro yan. Fake water yata yan. Delete natin. Basa. Lipat. Not building. Pasa. Sanahan nyo lang. Master nyo F3, F3, F4. Not building. Pasa. Walang laman. Double left click to. Pag walang comment. Wala naman. Pasa. Lipat.
Building chuchu, wala. Pasa. Ayun, mayroon doon nag-iayos. Click nyo, tapos spacebar. Not building. Pasa. Wala na. Wala. Yan, ipag-iayos nyo muna itong mga na dito. Yan. Click spacebar. Click spacebar. Kulang ang IDs. Dapat mga 20 IDs to eh. Para dire-diretso eh. Bibitin eh. Building. F3. Oh, wala lang grid rules. Grid rules. Pauna kami ni Nebor. Hindi, joke lang. Not building. F3. Select all. Delete. Pasa. Not building. F3. Select all. Pasa. Not building. Select all. Delete. F3. Pasa. Anong pass hand. Makukuha nyo rin yan guys. Banda-banda roon pa. Not building. Chuchu. F3. Select all. Pasa. Not building. Isa pa. Not building uli. Pasa. Diba? Nagwawala yung IDs ko. Hindi kaya eh. Masyado na daw tayong malakas para sa mundo ng mga pogi. Charot. Building. Ako building daw. Hindi ko lang kung nasaan. Hula-hula na yan. Not building. Delete. Pasa. Not building. Pasa. Not building. Zoom out. Nasaan yun? Pasa. Click spacebar. Click spacebar. Click spacebar. Ang lang. Missing chuchu. Capture. Alisin natin yung forest sa roof. Fill. Use Y. Delete. Escape, 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 escape. Pag naipasa nyo, may error pa. Spam escape lang. Ito pa yata. Hula-hula lang. Not building. Select all. Escape. May isa pa. Spam escape lang. Pag naipasa nyo bigla. Kailangan fast hand. Pasa. Pasa. One more. Not building. Delete. Forest. Chuchu. Try use Y to fill. Select forest. Like this. Fill. Pasa. And then, lipat. Balik sa umpisa. Papasa pa. Lipat. Not building chuchu. Pasa. Not building. Wala naman. Pasa. Not building. F3. Select all. F4. Control A spacebar. Not building chuchu. Not building chuchu. Zoom out. Wala na. Pasa. Pagpapasa niya. No? Pag may mga na medyo fake water 4142. Really? F3. Ulit. F3. Hide forest. Select delete. Select delete. Pasa. Seriously bro? What's this tab? 4142. Lumipat na. Are we bro? Ano tayo? Not building. Select mo yung building. Pasa. Not water. Delete. Pasa. Not building chuchu. Not building. Dali lang yan. F3. Select all. F4. Pasa. Not water. F3. Select delete. Delete forest at top of the roof. Let's say this one. Giba lang ng kulay yung forest, no? Pero same pa rin naman sila. Pasa. Very easy project. Click mo yun. Pasa. Not water. Pasa. Building chuchu. Pasa. Ano lang. Not water. F3. Hide mo yung forest. F4. Pasa.
Make sure you on nyo lagi yung mask. Masterin nyo yung mask tool. Tilde key. Not worth select. Pasa. Not worth pasa. Ganun lang. Yan nyo lang ginagawa ko. Open kayo multiple IDs.